Ang balaag kasulatan nagasaysay mahitungod sa karaan nga tugon. Ang bag-ong tugon nagatudlo kanato so sa kakalainan mahitungod sa pagduol o pagdaog o hamiling kalag. Ang unang panahon nagatudlo nato sa gitawag og centripetal. Samtang sa panahon ni Ginusos nagtudlo nato og centrifugal. Nga sa unang panahon ang mga tawo moduol sa mao nga templo apan niining takna imong makita nga Jesus mo'y mismo mianhi ni kalibutana, nagapakita og usa ka model alang sa pag-anhi sa mata makasala o kitang tanan nga iyang iglesia gitudloan sa pag-adto sa mga panimalay, sa pagduol sa mga taong kinahanglan aron iya gitudos kining idea nga centripetal. Ayong adlaw sa tanan nato magigsunan, niining usa ka suhito nga ato pagisgutan, ato gikalupay ang panahon nga gihatag kanato sa Ginoo ug sa usa ka dakong higayunan nga ato ikauban karon ang atong chairman at the same time ay atong director sa Central Visayas sa atong Hope Channel. Kauban nato karon si Pastor Sabala. Elder Sabala, mayong adlaw. Mayong adlaw og manginaot kita nga kining atong pagatun-an karon nga leksyon motuhop kini sa atong mga unahuna kay talagsaon ra biya nato ning hatagan og pagtagad. Tingali ang atong mga televiewers makamatikod nga matag Biyernes o Miyerkules, Biyernes, Sabado makita nila kini apan sa tinuoray gayod kinahanglan nga matag adlaw unta kini nga leksyon ato gyud hatagan og pagtagad sa atong mga puloy-anan o sa atong mga private paingon nato nga mga activities para mahimo ni siya mapuslanon sa atong tagsatag sa kapag-alagad. Praise the Lord for that. So nalipay ko magigsunan sa inyong makanunayon nga pagsunod o sa inyong pagpalit o leksyon, no? Nagtuo ko nga pagkakaroon na atay leksyon barato ra kayo unya ato kining matun-an nga bisan sa atong mga pagkapuliki madana nato sa opisina doon natin mga panahon ato kini maabli pastor, no? Aron atong ma-review o ato ipakigbahin usab sa atong magigsunan labos tanan nga makakat-on kat kita gikan niining atong pagtulunan, Pastor. Mao na labing importante untang tagaan gid nato og pagtagad. Kay nasayod kita nga ang atong pagpakiginabi sa Ginoo mao man gyud ang atong mga pag-ampo. Pag-ampo pinaagi sa atong pagkanta makigsulti tas Ginoo gikan sa atong gibati. Apan ang Ginoo makiginabi sab kanato pinaagi sa mga pinatik. Yes. Nakaron og dili ta magbasa niini mahimutang dunay one-way communication. So if we really wanted the Lord to talk to us, ato gid siyang hatagan og kahigayunan nga atong madungog ang iyang tingog, mabasa ang iyang mga pinulungan sama sa usa ka love letter. Nga bisan tinuod og nilabay na mga panahon, pero tungod kay ikaw may gipadal-an sa maong sulat, ganahan ka magsigig balik-balik. Og tingali naka-experience ka niya na sa imong pagkaulitaw kaniadto. Ganahan ta magbalik-balik o basa sa sulat nga gikan sa atong minahal sa kinabuhi. Kay giisip natong importante kayo. So alang sa atong magigsunan pastor sa imong ikahatag nila nga pahinumdom. Alang sa atong mga televiewers nga taga Sugbo, taga Masbate o taga Bohol, diin nasakop ang Central Visayan Conference. Ako kamong pasabton nga kining atong gihimo nga production dinhi sa Hope TV Channel 25 Cebu Production Center nga niya karon sa 112 Gurordo Avenue, Cebu City. Alang lang gayud kini kaninyo. Tungod kay ang atong lesson quarterly gibahin kini sa tulo ka mga dagkong istasyon. Ang usa niini mao ang Manila nga nagadala sa Hope TV Manila. Ang usa niini gadala sab sa Hope TV Cagayan de Oro. O kining maong mga istasyon gibahin ang Cebuano o Tagalog o ang English of course gikan sa Hope International. Maman gani nga ato kining pahimuslan mga higala o sa Miyerkules pa lang sa gabi tingali diha sa inyong kabisi sa inyong mga buluhaton hatagan ganyo gigayunan nga madungog ninyo ni kini nga programa o pwede sad mo nga mo interact pinagi sa pagpadala sa inyong mga text messages para pagkasunod semana pohon matubag namo ang mga pangutana nga buot ninyong masayran gikan kanamo ang tubag gikan sa pulang kasulatan. Praise the Lord for that.
Sa dili pa tamo adto pastor, ako gihangyo sa pag-ampo alang sa pagsugod. Magampo kita mga higala, tuyo ko atong mga ulo sa pagampo. Ginoong Dios, uban ni kami nining pagtuon nga nagakinahanglan gayud sa imong giya o kaluoy. Yes, Lord. Nga niining nga pagtuon sa balaan nga kasulatan gamit niining sinimana nga pagtuon dinhi niining gitawag nga pagtuon gikan gayud sa mga scholars o sa mga scholars sa tibok naong sayuta nga ni pahat niining nga pagtuon dugangi pa kini Ginoo pinaagi sa imong kalam. Pasaylo kami sa mga sala kaya mo kining gihanging madawat sa ngalan ni Jesus nga mong personal nga manuluwas. Amen. Okay, daghang salamat kayo pastor. Popadayon ta sugod sa atong teksto sa atong uluhan, no? Makita nato sa Lucas 15:1 ug 2. No? Ako kini basahon sa Binisaya. Lucas, kung doon na mo yung mga alang sa atong mga televiewers, ang gihangyo sa pag-join ka na mo sa pag-ukab sa inyong mga balaang kasulatan. 15:1 ngadto sa 2. Ug unya ang mga maniningil sa buhis ug ang mga makasasala miduol silang tanan sa pagpatalinghog kaniya. Ug ang mga parisiyo ug ang mga eskriba na nagbagutbot nga nag-ingon, kining tawhana nagabi-abi sa makasala ug nakigsalo kanila sa pagpangaon. Alright. O sa ibong ikasulti bahin ni pastor sa teacher ni Ginoong Hesus sa mga klase sa mga tao nga rejected kayo sa ilang sosyedad sa mga gitawag nato sa mga parisiyo or sa mga tumutuo. Ato tingaling hatagan og pagtagad nga ang kini mga eskriba og parisiyo kaniadto mga tao ni sila ang giilang nga mga matarong. Kung sa ilong guni matutom. Oh. Kay matarong man sila ilaging ipakita sa tanan nga aspeto sa ilang pagkinabuhi. Ikan silang pagsulti, mga pinili. Sa adlong Sabado, inihap ang mga lakang. Di ka pwede magbitbit o bisag unsa kay makasala ka. Kaning tanan nga mga butang ilagi ning gi-practice. Karon, dili nila madawat nga ang giilang nga makasasala nga mas una sila nakaila kay ni Hesus. Bata pa ba si Hesus ni panahon na? Kapan sila nagkinabuhi ng doble na sa iyang edad. Ngidara na. Nasayod sila ang kini mga tawana, mga makasala ni, mga kawatan ni, mga ugon sa unsa pa na diha nga mga sala nga ila nakita sa ilang pagpakasala. Mao nga sa diha nga si Jesus mi duyog kanila. Ila kining gihatagan og kolor. Maingon nato nga gihukman na nila si Jesus sa ilang paghunahuna nga kining tawhana dili maayo ni ang gibuhat. Kay ngano ka kaning pagpakigugoy-hugoy nimo sa mga daotan, moral na ginaingon sa kinaraan nga sinultihan nga, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Kay kung magunahuna ka, nga ang imong mga kauban, mga daotan, ang tao sad nga magsudong kanimo, ang ila sa hunahuna, nga daotan sab ka. Ubo kini ang gipakgang ni Ginoong Hesus. Kay nasayod kita nga sa miaging simana, atong gisgutan sa mayaging semana ang usa ka suhito mahitungod sa pagka-anindot gayod sa gitawag niya nga community outreach. Yeah. Ang community outreach ang gidala ni Jesus, usahay kita nga mga Kristohanon ato ning nalimtan sa unsang paagi. Kay nga atong community outreach nga atong gitawag, mao ang pag hunahuna nga ang atong gihunahuna nga maayo, mo atong dalon sa mga katawhan nga atong giserbisyuhan. Dili day. Dili na mo oy buot ingon sa ministeryo ni Jesus. Kay sa karon gani nga semana ang atong pagtuon nahisgot kini og siya nakigduyog, nakigkuyog sa mga katawhan. Nagpasabot nga di ka pwede mo kuyog sa mga taong kawatan kung wa ka kay balo kung sa ilang mga aktibidades. Di ka pwede mo kuyog sa mga taong smuggler ug wa ka masayod kung sa ilang mga aktibidades. Maingon mo usab sa mga tao nga maingon nato kining mga nagbaligya sa ilang lawas. Apan kining tanan kay iya man kining pakamatyan. Mao nga iya kining gihatagan og dakong pagtagad kay mahimo mang sayang ang iyang pag-anhi sa kalibutan. Di ba? Busa nining panahon na kinahanglan atong pasabto ng atong mga nagasunod ni atong programa sa telebisyon nga walay laing ehemplo nga angay natong pagasundon kundi ang ehemplo ni Jesus. Dili kita magsunod sa ehemplo sa mga tao nga nag-angkon sila kagalingon nga mga matarong. Yeah. Kay baya, ang pagkamatarong sa tao, gikumparar ka na sa Biblia, ingon nga hugaw nga trapo. Filthy rags. Nasato pa, unsa may makuha nato sa usa ka ehemplo, gikan sa usa ka tao,
nga tingali nagpakita lang sa iyang kaayo sa atubangan, apan sa kinahilad man nga bahin siya kasing-kasing, inwardly, questionably sa bang iyang kinabuhi. Tingali pa sa di pa kita mo adton sa nitabo ni Maria Magdalena. So, Iguyod sa tubangan ni Jesus, kaya nadakpan nga nagpakigilawas. Apan unsay gihimo ni Jesus, katong walay sala, sige bato. Kaya nga ka, nabasa ni Jesus ang ilang mga nahunag kasing-kasing. madibintahan ni Jesus. Mo rin nakabintahan niya. Mo bitaw nga tungod sa bintahan nga naa niya para nako, siya may akong sundon. Praise the Lord. Dili kay musunod kog mga tao nga nagpakita sila nga maalam, matarong, buotan. No. I'd rather follow Jesus. Mo bitaw na nga as he mingled with people, karong si manaha atong hatagan ni pagtagad. Giunsa niya pagpakigkuyog, pagpakigduyog, pagpakiguban sa mga katawan. Praise the Lord. Alas sa atong mga televiewers, atong hinumduman nga, ang Isaiah 61, naghisgot kini mahitungod sa iyang gitawag mission ni Ginoong Hesus. Ato ning balikon pagbasa aron nga ato masabtan iyang kinatibukan, nagingon na ang espiritu ni Hiuba nga Ginoo aniya si babaw kanako tungod kay gidihugan ako niya ni Hiuba aron sa pagwalis mayong balita sa mga maaghop, aron sa pagpaanhin niya, aron sa pagbugkos sa mga dugmok sa kasing-kasing, aron sa pagmantalas kagawasan sa mga binihag, o sa pag-ablis si bilangguan alang kanila nga mga ginagapos. Versikulo 2 nagiyon ni Pastor, aron sa pagmantala sa tuig sa pagpasiguli, uban kang Hiuba, o sa mga adlaw sa pagpanimalo sa atong Dios, aron sa paglipay ni atong tanan nga nagbalata. Kini kung imo ni siyang tan-awon, kini mong pananaw nang iyang gibuhat pulos gitawag nato paghatag o kagawasan, paglipay sa nawala, o paghatag o paglaom sa mga nawad-an o paglaom, sa ato pa paghatag o gitawag nato o pagawas ni ining mga pinriso. Kini gibuhat ni Ginoong Hesus may hinungdan nga from jubilar heaven mianhi siya dinhi sa yuta. O you may try to imagine nga si Jesus dito pag yun naabot, so sa kadapit nga gitawag nato Bethlehem, nga sa kanhing panahon siguro, Pastor, usa ni kadapit nga matawag nato murag puzzle ba sa atong panahon dinhi, no? Unya, niini nga pagpatao dito si Jerusalem, ako matod pa sa uban ng mga komentador, the reason nga no si Jesus dinhi na pagkatao, kay kining dapita Jerusalem, usa ka strategic place sa ancient Near East, may tungod silang crossroads sa ilang travel. Oh. Sa ato pa, mo'y katarungan kung ang Pilipinas maupay panahon sa una nga mo'y gilibutan sa dagko ng manasod, nga kung magtanaw ka ni adinhi ang gitawag natong Assyria, ni adinhing Egypt, ni adinhing Babylon, ni adinhi ang gitawag nato nga Syria ug ni adinhing Persia. Kini mga dagkong nasod nahimo gud siya nga sentro. Mao day rason nga si Jesus dinha gyud misugod siya ang ministry aron nga ang tanang mga tao sa palibot mabinipisyuhan. Naagad siya sa sentro nga rason. Mao na nga niining ato sa atong mga televiewers, mao day tuyo ni Jesus nga mianhi gyud siya niining yuta. Aron nga siya gyud maumudool. Ganiha gisgutan nato mituod sa unang panahon kato gitawag natong centrifugal o centripetal system sa atong church. Nga usa ka church ang tanang mga tao moadto dinhi. Mao gihapoy gigamit karon sa mga gitawag nato mga Judaism. Apan pag-abot ni Jesus, iyang gi-introduce kini idea nga instead ganiya dinhi moadto kanila. Kitay moadto. Og nagtuko didto og mga churches nila aron sila mahimong access niining mao nga komunidad sa mamataro. Tingali Pastor, doon ay pangutanang hatagan na ito og pagtagad. Kadtong gihimo ni Jesus, popular ba to nga ideya? Dili to common, dili to popular. Mao to nga doon naging mga makita nimo ang mga pagsupak o mga pagsupak imong makita. O ninumdum dito ko Pastor sa amo. Doon na mo ginagdada dito motor kay maghabal-habal. Gikatawaan siya. Maghabal-habal ka dinhi, udi na mahitabo. Matiguwang na lang ka, nag-alkansi ka sa imong panahon. Wa gyud. Usa ka buwan. Niabot bitaw dunay pista, naabot mga fishing boats. Karon kay moadto sa pistahan, pakyaw-pakyaw man. Mo taw mao dinhi. Naanan karon kapinat ka mga 50 ka mga motors na adina. So una wagi usa ra gyud ni giring kay nga tawo ang misugod. But pasabot sa diha ka na kondisyon na. Datong panahon daghang kay sulti. Ay kan tawhana pagkabugo gyud utok. Nganong anhi siya usay kapuslanan ana. Sa ato paniining panahon ng Ginoong Hesus, dili kay popular ang iyang
prinsipyo. Pero nakita nga mo'y pinaka-best di ay nga model. Siya gud mo model, mo'y pinaka-best nga pagi sa pagdagaw humiling kalag. Na kuha na ko ang imong punto de vista, Pastor. Oh. Nga nining atong panahon karon, dili ta mosandig kun unsay popular nga idea. Ila binagikan sa mga tao nga nag-angkon sa ilang, naghimo silang kaugalingon nga mga maalam para na ining bahina. Kaysa karon, magsudong na gani ko og mga evangelistic activities or whatever nga kining mga paagi ug unsaon pagduol sa tao, pagserbisyo sa mga tao. Makaingon rin ko usahay nga asa na ba ang modelo nga gibilin ni Jesus? Kaya kung mag-isko kita modelo ang gibilin ni Jesus, napuno kadto sa sakripisyo o sa pagdumili sa iyang kaugalingon. Wa gid siya magunahuna sa iyang kaugalingong popularity. Wa gani siya magunahuna og dawatonon ba ang iyang mga paagi. Pero nasayod siya sa iyang mission. Kay that was his mission in coming to earth. So sama sab karon sa atong mga pangulo sa mga iglesia o tingali pangulo sa mga simbahan nga whatever is right nga kinahanglan gyud ng atong buhaton ato yung panikamutan kini nga masunod gyud nato ang lakang ni Jesus. Kay ang pagpakigduyog sa mga katawhan nagkinahanglan niyo dakong sakripisyo. Sakripisyo in the sense nga laliman ka, imong biyaan ang imong naanan, imong mga comfort zones para lang ka makigduyog sa mga tao nga angay nimong serbisyuhan. Usa tingali ni Pastor, unsa man gyud ni nga serbisyo ang gipakita ni Jesus? Kini gitawag nila wholeheartedly no nga serbisyo gyud. Sa ato pa mo na giingon nimo nga wani isipa iyang kugalingon. Ang iyang gitanaw unsay iyang mahimo alang nini mga katawhan. So kung magtan-aw ba ako nakita nato nga kaniim gingon na comfort zone. We have lots of activities karon sa church, Pastor. Makita nimo. Ang atong tuyo pagdaog hamiling kalag. Pero kung magtan-aw ta mito sa model ni Ginoo, simple ra gyud kayo. Di man kay gastoso ni. Di kay tamo gasto siguro kay dagko. Kuan ra gyud mingle ra, moadto ra kanila. Yes. Unya ni ani no starting point nga mahimo kining avenue sa imong kontak. Unya sunod-sunod na ang hitabo. Mao man gani nga sa cycle of evangelism nga ang model ni ini si Jesus gyud. Number 1 gyud nga punto nga para ma-effective gyud ang atong cycle of evangelism kanang gitawag contact. Contact. Kanang isa-isa kasi imong kamot, babay-babay ka, good morning, good evening, good night, and so on. Mo na siya paagi kung saan na makakontakta. Si Jesus mo na iyang gihimo kanento. Moagi ra si mabalay. Hello. Galing diri sa ato kay ingno man ka sayo hapon ng nangumpanya oy mo kandidato mo tingali ni. Pero si Jesus sa iyang pagkasya, yes, he was misunderstood. Greatly misunderstood. Pero iya sab gibati nga tungod sa mission nga gisangon siyang abaga and he knows what he was doing. Makaingon ta sa karon pa nato nasabte nga nindot di ay kaayo, maayo di ay kaayo ang iyang binuhatan. Nga sa kaniya adto gikontra sa mga maalam. Posible ba na karon mahitabo sad Pastor? Dito magtan-aw bitaw ko nga sa unang panahon mga leaders gyud sa church. Leader sa government against niya. Kunya usa ra gud ni siya usay iyang tinunan ikumpara ni ini mga giant intellectual sa iyang panahon. In terms of economic layo ra gyud nganong kinsa man ni Jesus nga atong tuhuan. Pero ato lang nasayran pasalamat nga ang gihimo ni Ginoong Jesus mao gyud ay pinaka-best kay nasayod siya sa iyang mission, nasayod siya unsay resulta kung kini mo himuon. Okay, atong tagaan ug pagtagad ang sinulat na Ellen White sa Ministry of Healing page 143. Yeah. O tingali din nato ituyok-tuyok Pastor ang atong lesson preview karon para mahimong epektibo tatanan sa atong mga gibuhaton. Christ method alone will give us true success. Praise the Lord. Mayong ganitag true success meaning wala na substitute ni ini. So Christ method alone will give us true success in reaching the people. First, the Savior mingled with men. And what more? As one desired their good. Second. Okay? Third, he showed his sympathy for them. Og sunod, he ministered to their needs. Then finally, and won their confidence. Praise the Lord. Now, alang kaninyo nga nagunahuna nga mahimo sab nga epektibo ang inyong pagministeryo. Ngano di man nato balikon na lang ang simple nga paagi
o giunsan ni Jesus pag serbisyo ang mga tao kaniadto. Because when he dealt with men, it was so simple. Karon gani galisod-lisod ra kita. Daghan kayo. Pertig yung lisura sa atong paagi ron. Nya nakita nato nga epektibo ra ba? Pod usahay. Pero at the end atong susihon karon Sustainability. Yeah. asa naman to. Kay ang atong ideya ron murag nasagulan po gamay og maingon nato pamulitika. Unsa may paagi og naay mangumpanya karon. Magdalag artista. Mag-distribute og pagkaon. Naay medical mission. Di ba? Naay mga programs ng mga nindot kay para maingganyan ang mga tao pagtigom. Usahay matakdan sabta. Mo man gani nga ako prangkahan mo nako mga higala ug igsoon. Kamo nga nagadala og mensahe. Do nagi paagi sa pagwali nga do nagyud koy luyo sa akong buot. Kabulo ka Pastor Gonzana? Kana mag-raffles ta panahon sa dunay mga evangelistic meetings. Mao ba? Kay ako nakaagigi ko ana, perti na akong uwawa. Kay girapols. Ang nakahulbot karon sa duha ka buk sardinas kay ang barangay captain man nga milyonaryo. Okay ra ko anang raffles basta house and lot. Ang punto na ko mao ni. Nag-raffles ba gid si Jesus kaniadto? Hoy, ang iyang pagdala sa mensahe kaniadto simply first he mingled with men. Nakigduyog lang. Kanang pagpakig-ilbo-ilbo na to sa mga tao, pakiggunit sa ilang abaga, unyag na ilang mga kasakit ato silang kuyugan, na namatyan sila to ata dito. Para nako, it's a complete ministry patterned after Jesus' way. Pipila-biya ka mga istorya sa kalibutan sa New Testament na kung doon ay patay, naarabagid siya nga maingon nato nga nag-comfort kanila. Mo bitaw na nga alang sa atong mga televiewers karon labi na katong nagbantay sa adlaw ipapahulay. Nganong kay pangutana ba? Is it all right nga mo hatod ta? Mo join ta sa mga tao nga dunay ilubong sa adlaw sa Sabado. Kining nga punto inadventista gini. Pero tingali sa ubang mga religions, magamit sa gyapon Is it okay nga sa panahon sa inyong pagsimba, inyong biyaan ng inyong simbahan, o gunya mo apil mo sa paghatod sa minatay ngadto sa iyang lubnganan atong gikuyugan ang mga natungdan. Is it okay? Dako ng debate, Pastor. Dako ng debate kay dunay mimingon pasagday ang mga patay nga mulubong sa mga patay. Meaning wala sila'y gugma sa mga buhi. Ang ilang yunahuna ang patay lang. No, we are not there to serve the dead. We are there to serve sa mga nahabilin nga mga hinigugma. Mao ning paagi ni Jesus. They need comfort. O, muna sa iyang pagduyog sa mga tao, Mrs. White nagsuporta, Christ method alone will give us true success. First, he mingled with men. Lisod ba gud ning makigduyog tag tao, ay makikuyog-kuyog tag mga tao? Ako, personally, kanang mo ato kog lugar nga wa koy kaila. Muipon ko sa mga mangingisda, pulo pangutana, Ismail. Ha? Matagan pa kag isda. Gawas tingali nga matagan kag isda, pag-andam po do kwarta. Kay karong panahon na ang pinakasayon nga paagi sa pagpangayo, mo palit man ka. Ila binagdahan kag isda, Brad. Papalit pa ang bita ta abi balor og 50 pesos. Ay sir, daghang kay ni sir, ay na lang sir, pagdala na lang sir. You naka-create ka og friendship. Friendship, yeah. Pero dili sa paagi nga nagpakilimos ka. Kaya mingon ka, Brad, na ako sudlan na, sudlin ninyo ni Mura pag nag-abuso na, purtiwe itong haguan nila. Ako nakakuyog magigkuan ng baling-baling. Sa akong kaikog. Pero tigin akong panigurog bira. Sayop man na yun. Kaya na magbaling ka, kuyog na ka sa, gulit lang ka spisi. Hinahinera ba? Kilaliman ka, purtigin akong panigurog. Nahubag ko na akong kamot. Giingnan ko sa iya. Sir, sayop man itong imo, sir. Tanaw man ko na mo. Di giday ka anad. Kasi dire sir, kuyog sir, kuyog la ba ana ba? Gunit lang ka nya ana, kuyog ka sa unos kay kanang pukot nga tuwa dito ini kuan sa balod, kuyog man na. Ang importante naalay mo pugong ba? Kumao ba sa sunod mo akong buhaton. Pero nakabahin ko. Gitagaan ko bahin.
Nya gawas nga doon ako bahin nga usa ka paya. Kano paya may tawag na. Bagol. Oh. Nakapalit pag kog isda nga labas katong mga pinili na napalit nako. Pero ang akong gitreasure dito Ang friendship. kay naka-build up kog friendship. Praise the Lord. Oh, inigbalik na ko sa barangay, isa na sila sa ilang kamot. Sir, kuno sa makamutabang na magbira dire sir. Ha? Kay Imagine. nagpakita nila nga desidido po ka sa ilang kinabuhi. Agkatana. Kining punto ba pastor? He mingled with men. Unya sunod. Kini bang punto diri nga desired their good. Para nimo unsa man nga punto sa pag-alagad? Put pasabot nga imong gitanaw unsay iyang need, unsay iyang kinahanglanon. Sa ato pagay Pastor Wallace pamingon na kana kuno atong 28 tema kanang tawo nga gigutom imong gihatagan siya kinahanglan siya pagkaon imong gihatagan siya pagkaon sobra para 28 ka tema. Sa ato bot pasabot nga dili too much ka tungod sa atong more on doctrine kundi dili ang atong practical gitawag na to practical ang practical religion ato ipakita pinaagi sa ebidensya sa atong pagtuo. Ang usa ka kinabuhi ni Ginoong Hesus nga imo gi-extend sa tawo nga siyang gikinahanglan kay mao may kinahanglan. Kay kung ang tawo maigo nimo siyang kinahanglan sa ato pa kanang tawhana dili na ma-prejudice nimo. Mao na si mahimo nimong avenue nga kanang tawhana makasabot siya kung kinsa ang Dios nga imong gialaga. May ka naghisgot ka pagka-prejudice, kini pang prejudgment pa. Okay? Ang point ko na. Di man ginamalikayan nga bisan kita naman po. Doon nagikaglaig pundok, may ipon na to. O niya, ang iyang kinaiyang murag maghawd-hawd. Mo distansya gito ay. Sa mga tawanan mo, pagay na ito pagkita, murag naman naghawd na nikayo. Pero si Jesus sa iyang ministro, lahi. Pag-minister, lahi. Pag-ipon niya sa mga tao dito, ang iyang giskutan, ang ilan ang iyong mga needs. Dili niya, wala niya gipadako ang iyang nahibalaan. Wala niya gipadako ang iyang pagkasiya. Wala niya gipadako ang iyang nasabtan ug unsa man to. Iyang gitugkad pag-ayo ug unsay mga needs sa tao ug didto niya gisugdan pagpakigugoy-hugoy kanila. Para nako pastor mo ni pinakasayon gyud kaayo nga ministeryo. Tinuod pastor. Sa ako nakita karon nagtan-aw ko mahitungod sa ato bitaw nga study nga sa tanan ang nakakuha taas ka porsyento ang friendship. 78% sa atong winning program. Nagtan-aw ko nga kini di ang friendship naa di tanan sa tanan nga kini giimong gi-enumerate karon nga gihimo paagi ni Ginoo metodo mga metodo ni Ginoong Hesus pagdaw kami naa di friendship di naa di mo hinungdan na kung kini ra atong sundon di na kay talaga gastoso sa imagine mo adto ra mga unsay kinahanglanon nila dinha imo ra mga aduon unya kini mo himo manig dako kay impact sa ilang kinabuhi nga di na sila kalimot nga gagin mo sir kano saan naman sabta mo tabang digbog baling sa to kita tungod kay impacto nila nga once upon a time nga bisan sa ilang nga level naabot ka dito nga ilang ginuho na nga you are somebody unya mo ni nakahatag nila gibugaton nga nakawa nila nga instead nga sa una makita ang kadili sila mo tagad pero karon sila pa mo initiate nimo pagtawag. Mo ni panahon nga sayon kay nato sila nga maduol. Ilabi na pastor na punto nga akong gusto i-drive din kay daghan man gud sa atong mga higala ron ilabi nang naas pagtuo. Nga nanay mga sakyanan. Ang uban gani kanila luxury vehicles pag ginadala-dala. Nasa ato pa mosugot kag sa dili ang pagsudong sa tawo nimo nabilong gyud ka sa higher level. Na karon para nako ug ato ning gamiton nga estratehiya dako kay ning advantage nga mahimo. Kay kining ato mga tawo nga yano ra kay nga mga higala. Kung imo nang naugan si mo sakinan, imo na silang kamustahon. Ayaw pa ko na nagpamulitika. Kini man kamudagan gyud pagka mayor o pagka konsyal. Ayaw gyud pa ko na. Naog lang ka. Naog lang ka, imo lang kamustahon ug dunay bata ditong gasipon. Kamusta man yung bata? Dili po nang pagpakaroon ingnon nga kugus-kuguson din ang bata pagkagwapa ni mutan mga pamaagi man sa mga politiko. Pero ang kang Hesus no, their needs. Iyang gisudong ang ilang mga panginahanglan. Gitugkad gid niya ba? Nasa ato pa karon kining paagiha kun ata sa ato pagbiyahe pananglitan. Nya muhunong lang ka dito. Pananglitan karon na mga galinya diya nga mga kaunan. Nagdaka si masakinan nga nindot kaayo. Muhunong ka. Nya muipon ka kaon dito. Pagka nindot ana nga mensahe. Di kay pagabuti, load man ni. Baho man ni dire.
Muna yung angay na tong tunan. Nga gitagaan ta sa Ginoo o panalangin, gitagaan tingali tag may sakyanan. Ha? Para atong ipakita sa mga tao nga dili pinagi sa imong sakyanan nga malahi ka na nila. Kung dili mahimo inong paagi nga maduol ka nila. Access naman ka. You have a means, you have an opportunity. So, nakainomdom ako one time, nagkaon ko sa gamay karinderya sa sidewalk. Nag-motorbike lang ko Diay luxury car nga ni Honong. Nanaog ang tag-iya, kauban siya ang driver. Nya, namili dito pagkaon, ikaon po sila dito. Tanaw na ko, di manggid ni garilyoso nga tao ba? Kaya napakadi si garilyo sa ang kamot. Singbulot-bulot. Pero namili siya pagkaon dito nga yano kayo, nya, ikaon. Abi ninyo, pastor, kung siya nabutang sa kunahuna nga murag medyo na insulto sa ko gamay. Paggikan atong tawana, siya gihimong istorya, sumsuman sa istorya sa mga tindira dito. Grabe itong tawana. Pagkadato, nindot kong sakinan, pero nakikangay-angay pa man ito. Okay, kung kusahay ba nga, asa naman ta? Kamu ang gipanalanginan og nindot nga sakinan, kamu ang gipanalanginan og ingon ni anak nga mga panalangin, nganong dili man nato na gamiton para maduol ta ni mga tao nga sama niini. Bita. Karon bitaw, kauna ako pastor, undangon na nako ni ako mga birthday party. Akong kwintahon, upilikayan ako sa akong birthday party. Palit ko nag loaf bread, palit ko nag soya milk, makakwarta pang miller. Niya pagkauman, i-distribute ni muna sa mga sidewalk, ng mga unfortunate ng mga katawhan diya sa Dapli Krasada nga nangatuglo ng asiras. Huwag ni kabaluga sa mga itag pamahaw. Tagaan ni mo na ko sa kalitro nga soya milk, unya usa ka book loaf bread. Dugay na namawa silang huna-huna. O para nako, nakakita silang manulunda ba? Usahay mo hatag Engine para nila to? Oo. Usahay kita, mahimo man tag i-announce. Magulat pa tang i-announce ba? Pero kini, ato ni hatagan o patagad, ha? Okay. Kunya, kini ba, pastor, ako? Kaya gusto na ko imo nang i-explicar pa ayo sa kanila. He showed his sympathy for them. Unsa man nato sa atong pagkatawhanon karon ba? Unsa na to pagpakita sa mga katawhan nga kita naluoy ta nila, nakasabot na nila, nakatungkad ta sa ilang kalisod. So unsa paagi? Kining usay naghunahuna ko kini gitawag bitaw usaw ning pag-administer ning mga tawhana. Murag pareha ba ning managat ka? Kunya kaganahan magkag-ice cream, magdaag kag ice cream ipakaon nimo adtong mga isda. Di man tumukog isda. Ato pa pagdaag gyud ka atong wati, imo ipakaon kay nagagi mo kog pamasol. Sa ato pag kini mga tawhana adto nimo kita nimo sa ilang need. Kunya sa kasagaran mo adto ka ning mga tawhana, kay mo adto ka, di man sab ka mo adto atong mga dato. Katong may mga dato unsa may ilang need tingali kining spirituality siguro ilang need ingon ana may imong mahatag. Pero ni adtong mga tawo nga naa gyud sa gitawag na sa grassroots, murag ang ilang kinahanglan mga kuan gyud. Kini bang mga material or pagkaon gyud numero 1. Needs gyud, needs, dili wants. Needs. Pagkakita nimo nga lisod mga tawhana ug ni sanina. Oo. So, tingali mo na mga panahon nga nakita nimo dito kulang si sanina pagkaon. Ngano dili day ka mohimog paagi ani dito siya dong. Pila man day imong sanina asa magapuyo. Ada ako hatag. Kini mga tawhana tinga sanina nga nagkalapok-lapok na imo gihatagan. Parehas sa istorya din nga ang bata sige li sa sapatos. Unya kay gusto siya mo palit. Wa man tawo si kapalit ginikanan ang nakakita ang siya dong asa garahan kadto. Giugasan iyang tiil, palitag medyas niya. Perting lipaya sa bata. Siya nga kabuutan man nimo asawa ba kas Ginoo? Kana pangutan sa ato pagkana ba nga una ba nga kini mga tawo makakita sila Ginoo sa ilang kinabuhi. Ang ako giingon nimo nga sa diha nga gidesign ng motabang na ka, but pasabot nga ang imong mind ready ng motabang. Oh, ang pangutana mo hands-on na ka. Kana pag ingon di ani sympathize with them. Sa diha nga mi hands-on na ka sa imong gibuhat, no? O administered so wa pa gitawag sympathize naluoy ka. Imo gibati nga murag ikaw mao siya. Kung ako ingon ani usa kay akong gikinahanglan, I need somebody nga mopalit na ako aino. So tungod kay ikaw may naa diha og siya, so mao to imo himuon niya. Mao na to gitingon nga human nimo nga naluoy ka, ang sunod nga lakang mao na to gitawag nimo nga to administer their needs.
Kana Ginoo imong gipahayag pastor mo ginay gitawag nga heavenly gina siya kana bang maingon nato nga mo ginay prinsipyo sa langit. Nga buot unta nato nga makopya sa mga katawhan sa ato mga televiewers kay muagi ra biya ta ning kalibutan. Nga nigagi na to ning kalibutan ang mahinumduman biya sa mga tao. Ang mga maayo ra yung butang. Mo bitaw na nga na nagani mamatay niya doon natay serbisyo nga paghimuon. Ang tanan nimo madunggan puro sa gid maayo. Di gi ka kadungog nga naay mo sulti diya nga mo kining tawanan ni nangawat ni sa una na wag yun. At tanang maayo i-enumerate gyud na. Sa panahon nga patay na ka. Pero sa panahon nga buhi pa ka reverse. Kay when I was right, no one remembers when you are alive. But when I was wrong, no one forgets. Mao man na nga kinahanglan atog yung panaminan kanunay ang paagi nga gihimo ni Jesus kay mo lagi nagiingon Christ method alone will give us true success. Unsa man ni when he sympathized with people, he formed attachments. Nakakonek siya. Okay? Sunod. Unsa man ni paagi nga naka-form siya attachment na to kanila. When he sympathized with people, he formed attachments. Sunod, Jesus ministered to their needs. This also formed attachments. Kay tungod na sa iyang paghatag kanila sila mga panginahanglanon. Apan, when he combined the first and second and third element, he won their confidence. Imagine na. Kini nga pagtulunan nga gihatag ni Jesus, wa ni magpilig relihiyon. Wa ni maghisgot og relihiyon. Naghisgot ni siya og direct gyud nga pangunahuna og unsaon nato pagserbisyo ang tao. Kaya kung maserbisyuhan nato ang tao regardless of our religions, then this nation will be the greatest of all the nations in the world. Right. Being a Christian country. Pero atong ikasubo usahay nga dili man nato ni makita sumala lagi sa gipamong sa Biblia o gisulat sa atong mga banggiitan nga mamanunulat. Busa ko nato ni hatagan o pagtagad sa di pat ta mo kumbinser og tao nga mosunod siya nato. Pero pastor, naman ko'y paagi unta ba? In a social way. Oh. Kaya di ba mangulitaw ta og kani atong asawa ato mga pangulitawhan? O gato lang ang gamiton ba nga paagi ba? Amigo, sa diretso pong litawhan. Di ba? Sa atong pagpangamigo, nganong nahimo man nato niya nakumbinser man nato atong asawa nga mahimo natong kapika sa kinabuhi. Tabangan man itong kabog tubig. Oh. Okay. O sahit, maglakaw, dabdon pa nato ilang bag, ilang libro. Sa ato pa na yan ang panahon na nakahimo tag attachment nila. Doon na kay kontak. Okay. O yan, nakita nato disod-disod atong tabangan. Yan, inihigayon na mo ito nga, we are one, desire their goods. Nya usa man ma'am ihatod pati ka ngadto sa inyong balay ihatod ana pwede ba kauban kag maniud to karon o para pa kay paniud to so naani gayon kay gigutom man to so imo gi-administeran iyang needs so kadto nga kombinasyon di na siya kalimot ato siya kini ko ako ning mabana perti-swerte gyud nago ani nasa ato pa kining gihimo ni Ginoong Hesus nga prinsipyo sa iyang pagserbisyo kaniadto dili ni bag-o para nato. Kita nga niagi og pangulitaw. Kay ato man yung gisudong nga ato unang tagaan og unang lugar siya sa atong kinabuhi. Once nga masabtan niya, sa diha nga masabtan niya nga sincero da ita kay sa atong pagtinguha niya. Ang sunod nimong isulti ipamong dili na para niya dili na ikatingala. Kaya nakita nimo gitagan gyud siya nimo bili gito profound value no. Interest. Okay. Pero usahay ang atong ginahimo ba karon? Kita himo tag mga wali, dagko kay mga wali, dagko kay mga streamers, may paghambog pa nato kin sa speaker. Unya pagkahuman ato na ning gipa sundayag sa katilingban. Di ba makita sa tao ba unsa man gyud ni? Unsa man gyud ni? Nasa ato pa makaingon ta nga dili ni mao'y prinsipyo nga gibili ni Ginoong Hesus para mahimong epektibo ang atong pagdala og mga o pag maingon nato nga pagmensahe sa mensahe sa maayong balita nga atong katawan. Thank you for that, Pastor. Sa imo makita nga
kung ato lang ni sundon ang prinsipyo, ang modelo nga gitudo ni Ginoos, pagkita nimo kung unsay impact siyang church sa katapusan nga panahon. Okay. So niini atong pipilag ka mga bahin sa atong pagtuon pastor sa imong nahuna. Related ra mo gyud gihapon sama sa iyang pagkaon uban sa mga makasasala, no? Nga sa diha nga sa gihimo kini ni Hesus matod pa nimo nga di gyud nimo malikayan nga kini mga tawhana ngano dili ni mahimo sa tao tungod kay basig sa wayon sila. Apan si Ginoong Hesus wa niya gi sapayan bali ang mapagsaway tungod kay hibaw siya nga sa iyang misyon. Hibaw siya kung unsa iyang gibuhat, no? So, unya sa di pa ta mo adto hatagi kuno kog idea ni pastor kining lost and found nga gisgutan nato nining tulo ka mga ehemplo nga gihatag ni Ginoong Hesus may tungod ato gitawag nato nangawala. Ang Biblia, naghulagway ka nato sa nangawa. Okay, of course, ang pinakadako nga nawa, mauman ang anak nga mausikon. Di ba? The prodigal son. Doon na po nawa nga karnero. Kining duha nga nangawa, nasayod ni sila nga nangawa. Pero tungod kay ang karnero, limitado man lang ang iyang kahibalo, ang iyang pangisip, ang iyang pagkasiya. Tungod kay mananap ramangit siya. Kay balo siya nga nawala, pero di siya kabalo kung saan pagbalik. Okay. Nining duha ka punto, dili gyud unta nato himong dako kayong challenge ang atong pagpangita sa gitawag nga nangawa apan hikaplagan. Kay magisgot na nga ni tagtawo nga nawala, dili ni basta-basta. Dakang kikagtun-an ani nga paagi. Kay dili ni maingon nato nga parehag mananap nga matrain lang nimo siya sumala sa imong gusto. Doon na siya iyang kaugalingon pangunahuna, doon na siya iyang kaugalingon nga training, doon na siya kaugalingon nga background, doon na siya iyang kaugalingon nga pagsabot sa mga butang nga nagapanghitabo. Pero ang pinakanindot gyud sa pagpangita sa nangawa, it is your personal relationship with them. Kay kung ang imong kaugalingon duol gyud kanila, dili mahimong kawang ang ginalitok sa imong mga baba, sa imong baba. Dili mahimong kawang ang imong ginahimo nga mga buhat alang kanila. Dili mahimong kawang. Kay nganong dili man mahimong kawang, kay nasabta nila ang imong sinseridad. Of course, katong nawala nga Cohen, wa to masayod nga nawala, wa sa to siya masayod sa pagpangita, kinahanglan gito siya nga ikaw gid mismo maningkamot. Kining totoo naa ni sa sulod sa atong simbahan. Kung ato na ning i-convert ang Cohen nga to sa tao, doon na siya mga tao nga wa kabalo nga nawala. Of course, di siya kamaong mabalik kay Cohen man ang iyang kibalo. Pero kung ato ni convert nga to sa humanity na, makaingon ta nga doon naging mga tao di sa atong palibot nga di care less people. They care less about things that are happening around them. Pero ang importante diha nga sa diha nga nakaplaganan nato kini nangawa, ato ni silang i-treasure. Dili tamingon nga gihaguan ka nako sa una, pulti paningkamot nako nimo sa una nga mabalik ka karon nga nian na ka diri kinibiya ka imo na wa na kilabot nimo. No. It has to continue until the end of time. Kay mo na tinuray nga pagpalangga. Sa unang leksyon nga ni sa unang semana, who is your neighbor? Kinsa man gyud ang imong silingan, di ba? Ang atong silingan kana nagkinahanglan nato. Kini mga tawhana bisan tinuod makasasala ni, pero musugot ang sa dili. Nagkinahanglan gyapon na sila nato. So daghang salamat guys. Jesus nagpakita magigsunan mahitungod kung unsa gyud ay bili sa tawo nga nawala. Imagine mo gasto yung panahon sa ato di naman nagayusipon. Kunya naghiskot pagud siya nga ining nawala nga karnero nga bisag iya gibiya ang 99 alang sa pagpangita sa isa. Ingnon pa sa akong amigong abogado binuang man na. Biyaan ni mo 99 parang isa binuang na. Pero naghasiskot ang Ginoo nga bisan sa kahimtang sa atong kalibutan sa tibuok universo kini ra gyud pastor ang atong kalibutan kasala. Iyang gibiya ang ubang ang universo, mianhi siya dinhi. Ug dinhi iyang gipangita mahitong siyang mission na ingon nga to seek and save the lost. Naghatag nato gihapon ka idea nga kining usa ka membro nato sa church. Enjoy na ta ni sa church. Pero atong pagtando na bay nawa bisag kung isa lang ni siya nawala, hatagi kining pagtagad. Gastuhi. So pasag ditong habilin nga tarong na. Kay di nato sila kinahanglan. Kadtong nagkinahanglan mo'y atong duolon. So karon
usa kay programa nga gihimo nato sa church nga imong nahibaw-an pastor nga atong gidesign sa aron sa pagtubag, pag-address may tungod ani nga niining mga tawo nga nangawala karon. Anong imo man ang ipangutanan ako? Kay tingali na una ka nga ga-initiate gid ko anong care group, small groups. Yeah. Paagi ni sa gitawag nga total membership involvement. Para nako pastor wala na substitute kung kitang tanan maglihok. Magamay ka man, madunahan ka man, maalamon ka man, wa ka may alam, basta magbuhat tas bulaton sa Ginoo, dili to isipon sa Ginoo ang imong kaalam nga may naka-advantage sa imong binuhatan. Kundi lang imong participation to a very humble way. Mo na nga makaingon gyud ko usahay nga maghisgot na ganit ang evangelism. Crusades dili na epektibo. Sumala sa atong gihimong eksperimento, 0.5% lang ang na-convert pinagi sa crusades. Pero why do we still insist on doing it? Ngano ka? Ako di ko mutandog sa uban nga aspeto ha. Pero still makaingon ko nga iya gyapon ni sa paagi sa maingon nato nga kinalibutanon nga paagi. Kaya nga naman, nasayod man kita nga di na siya epektibo, pero why we still insist? Nga naman tayo paagi nga dili gastoso, dili hago, simple nga paagi nga tanan ta makaparticipate. Kung dito lang ka sa Romblon sa diyang among gi-implementar kining care group, the youngest member sa care group was 6 years old. Yang sa may part. Ang iyang part, kada Biyernes sa buntag, iyang suroyon ang tanang membro sa care group. Ante, uncle, small group eh. Oh, ato na po siya sa laing balay. Mura na yung trabaho. Niya akong ipangutan ang bata. Ni. Enjoy kayo. Ni. Ano? Bakit ganitong ginagawa mo? Kasi ho, tuwang-tuwa po ako pag marami po kami sa aming small group. Ano pa? Kasi po, napakasarap po ang pagkain na dinadala nila po. Ang bata, sa iyang pagkasimple, nga panguna-una, nisangko nga ito sa pagkaon. Pero, in the long run, ang spiritual food, nga magikinanglan na ito, na-impart nga ito sa mga membro sa care group. Muna nga total church involvement, mo gini atong target karon. Usa sa ato makita nga kung mahitabo nga ang church mo join ng tanan, sa ato malisen ang burden sa matag usa. Yung ma-feel nato ang spirit of unity o ang impact sa church ngini gayo. Makita nimo. Pero ni katapusan nato pagtuon pastor sa di pa tamad ni mingling wisely no. So ni ata karon dinhi sa katapusan ato hisgotag kini mingling wisely. Niini kalibutan nga atong gipuy-an ni am gyud ta giharian nam gyud sa tanas ni ang tanan. Sa ato nagisgutan usao man nato pagbuyo niining kalibutan na nga atong ma-preserve ang atong pagtuo. Ang gitawag nato pagkakristohanon nga bisag asa tanig asa tam sugal giingon din sa may angay nato himuon nga ang atong gitawag nga ato gihapon ma-maintain o ma-preserve ang atong ngalan sa pagka magtutuo taliwala niining kalibutan na og environment nga atong ipuy-an. Kaning pagpakigugoy-hugoy nga gamit gid ang kaalam. Dili ni pod maingon nato nga paturapak lang nga paagi. Halimbawa, tagaan ka na og ehemplo. Ang imong silingan tingali balay sa kini bang kalampati nga mababa ang lipad. Okay? Na sila nagpuyo ng balaya niya, silingan nimo. How will you deal with them wisely? How will you mingle with them wisely? Okay? Daghang paagi oy. Kung saan mo pagpakigugoy-hugoy kanila sa minaalam sa maalamon nga paagi. Pananglitan na kay birthday party. O nakahimon nga birthday party. Imo silang imbitahon. Kunya gikan dito sa imong puloy-anan imong ipakita kanila nga ang kining ilang pagkinabuhi karon dili lang ni tanan kalipay lang, tanan baligya lang silang unod. Nga there is still hope and a future for them. Nga sa panahon nga ma-feel na nila, ikaw nga nagpakighugoy-hugoy nila, mabati nimo nga you have done it
in such a way that you are not sinning with them. Pero at the same time, napafeel nimo nila nga they are important also to you. Mo na ako pagtanaw sa pagpakigugoy-hugoy nga gamit gyud ang kaalam. Nga dili lang basta-basta nga kay magkawatan man sila mo ipon pag pangawat. No, it's not. Imo hinon silang tambagan. Ug unsay epekto sa pagpangawat. Nga sa panahon nga madakpan ka, sa panahon nga mo ni ka mabulyaso ka sa imong ginahimo, magsakripisyo ka, and they will open their eyes and say, okay, I think I have to end, I have to stop this. Like drugs. Pwede rin mo sila maistoryahan ningon yan. Kaysa mulihok lang ta, mo rehabilitate lang tagtao, nga beyond rehabilitation na. It will be too late. Beyond control. Sugod pa lang. So, sa ato po pasabot, sakto si Ellen White pag-ingon niya, you are in the world, but not of the world. Bot pasabot nga, kung kita mo adto tas kalibutan, because gana sa purpose. Gibutan ka diha. Doon na kay tuyo, dili bot pasabot nga ni arata din kay manguyog po sa atong kamot. Bot pasabot, tungod kay Ginoo doon ay special mission nga gibutan ka diha. At tuyo sa Ginoo nga nini mga tawo sa kalibutan, kita di mo impluwensya nila. Dili kita mo impluwensyahan nila tungod sa ilang devil practices. Sa katapusan, Pastor, nining atong pagtunon sa imo nga ikasulti, may tungod sa sum up sa atong lesson, sa atong gistutan nga mingling, Jesus mingled with people. Higalag igsoon, sa ngalan sa Hope TV Channel 25 Cebu, akong kalipay ang pagkikuyog ni Pastor Ilustrisimo ni ining pinasahing nga programa sa lesson preview. Hapan agig tubag sa iyang pangutana kanako. Doon ako'y simple sab nga ipahat. Nga mahimo nato kining sayon alang kanatong tanan. Nga sa atong pagpakigugoy-hugoy gamit ang prinsipyo ni Jesus. Dili gayud kita mubiya sa atong koneksyon sa Ginoo. Sama sa gihimo ni Jesus. Adlaw-adlaw doon na siya pakigdugtong sa amahan. Doon na siya pakigampo ang ginahimo. Doon na siya iyang personal evaluation, introspection. O kini mga butanga nga iyang gihimo, nakapahimo kaniya nga with authority. Kaya sa panahon nga mawad-an kag otoridad, mawala sa bang imong kahayag. Sa imong pagpakigugoy-hugoy nini mga katawhan, nga mayingon na to questionable sa sosyedad. O nga gihapon, sa gihapon, mintras kita nakighugoy-hugoy kanila, dili na to wadon ang ilang respeto nato. Nga magpabilin gihapon ang ilang pagtanaw ka nato, bisan tinuod dili kita susama nila kolor, susama nila sinultihan, susama kanila pagginawi, apan tungod kay ang ilang respeto nagpabilin. Diyan nato masabtan nga ang atong pagministeryo day kanila naay epekto. Daghang salamat kayo, Pastor. Alang sa atong mga kagalaan ng magigsunan, nagsunod din atong tulumanon dinhi sa Hope Channel TV25 Visayas. Amo kam gishangyo alang sa pagpadayon sa inyo makanunayon nga abuban nining atong programa. Nining atong pagtuon hinaot nga atong magkatunan ang usa ka model nga gipakita ni Ginoong Hesus uban sa paglaom nga kun ang church nga iyang gibilin mosunod nini, dunay dakong mahitabo sa iglesia nga ang pagbalik ni Ginoong Hesus dunay linibo, dunay mga linibo ka makatawhan nga i-ushers sa iyang pagpadayag, Pastor. Amen. Ako gihangyo kamo alang sa pagduko sa atong mga ulo pinagi sa pagtapos sa atong programa Ginoo, gipasidunggan ikaw namo tungod sa higayon nga imong gitugot sa paghatag namo mga ideyas, magpahinumdom sa modelo nga gipakita ni Hesus sa pagtandog sa mga kinabuhi, sa paghimo siya ang kugalingon nga available sa tanang mga tao, paghimo niya nga access alang sa mga tao nga nagkinahanglan kaniya, aron nga pinaagi nini sab mahimo kaming kabahin ining maong kausa sa pagduol sa mga tao, sa pagtandog sa ilang mga pagkinahanglan, o pinaagi nini mahimo sab silang andam sa mga kampo sa mga katawhan nga imong i-ashare sa gihirian sa langit. Pangining matag usa ka namo og titibuk-ang pwersa sa buhatan sa Central Philippine Union Conference o titibuk ang mga pamilya nga nagalagad niini sa ngalan ni Jesus ang gipangayo. Amen. Amen.